Usha, yung malalaja, Usha. Dali na ka na mo, Mando. Ang dead rails to, mga 20 minutes lang. Dili, oy. Ay, Okay. pag dili ka bagsak sa safe zone. Kablo ka, Gio, no? Yati, Thunder Knight. Si Thunder, tarang mo. Kapit daw, stop, daw. Kabulo, kabugat kayang armored. Kinabuhat na naman, Gio, kay. Ako man na, grade ang test na lab, castle, o, fort. Wala na yung mga stuff. Skip na bitaw. Hindi mo pakita ko. Hindi ko bulsi. O, sheet metal, oh. Na, sheet metal. Yes. Apoy torch. Ako tao ko. Riser na train. March na gamit. 260. Ako ang kuan loot. Pato kung sa. Tulong ka sheet metal. Okay. Kaya kung di maabot sa kwarta. Abot lagi na tulong. Grabe naman nagka-torture. Mag-lag na ko. Baka ko yung PC. Sa buko. Mukha. Ani magkuan. Uy. Sige, screenshot. Pislit na paguan ba? Screenshot na dayon. Ibutang na lang ako sa zero. Ako ang sa. Dahil sa ko, adlo ko sa lightning. Yes. Bra, sige man nag-screenshot. Bra. Wala. Tiga na ako, Gio. Magputang. Lo, ako pa jud. Tinaga na, bakit? Ako mag-rotate na ako, matuyok ka. Dili mo gana. Ako ta Ghost Rider na train. Insaon ako. Pareha niya. Iga niya, pareha na. Ani? Bro, why? No! Tumbers. Oof. Nakuha nung takuran, cowboy akong class. Kulang ni. Ayo, ana. Ano ba? Sa kanto, isa. Dali na po, isa. Dali Ay, isa, ikaw lang, oy. ikas isa. Isa, malayo mo, ha? You do it. No. Yes, you. Nako po baton. Sabay ko, design, no? Train. Asam na tong chair. Ito na, una ko tayo chair. Ah! Screenshot na sad. Next town na lang, next town. Nakita mo tag-chair, ano. Diba? Ambi ang sheet metal, B. Wait lang.
Unsa man na. Tara! Ulo, ang trap! Kaning Ang trap! screenshot oy. Ang trap! Dalon na to ni ay. Ang trap. Kani. Di lang na siya. Nga to ang bangko. Ano ba? Mo lang ng sheet metal. Tapos ako. Naantay barbed wire ba? Ano mo na may guard diri ah? Hehe. Kidnapping. Madispon na dyan na. Mao gani na. Tanggalan na! Ay, sa. Ang baya ni B? Ay, kailangan ni mo. Kuhain ng newspaper. Nye, butang ang newspaper lang dari dapit. Get out of here, guard. Ma-weld duty ka ron. Dito, bangko-bangko eh. Gana lang. Makasunod sila eh. Dili uy. Mga werewolf. Butang nga to sa taas. O blocker. Ako daw nang itaas gamay. Basi makasunod. Ito, tanggalan eh, tanggalan eh. Ako duwa ka buok na unsa. Bra, naman, huwag man ka nagingon. Sa mukha ni screenshot, oy. Bra, unsa man na. Dapat di maningana. Di, tuyo na ko na. So, kaning guard. Uy, Kuha na, be. Bobby. Kuha sa dakong guard. Napatay. Ay, sama na. Nagdipalukan na. Habi. Pagani. Okay na, baba na. Ay, patay. Werewolf na itasad. Bito. Werewolf bito. Here comes the money. Ikaw wala na siya. Ma, Kinana ko. Kinana. sabi. Nado ka sulod. Na. Gana. Pero, na.
sheet metal. Ay. Ano ba para hayag? Ay, nako. Saman eh. Saan naman eh ako ang pag-rotate? Uy! Kubi? Unsa Oh? man? Ako koy, be ako koy. Pareha sing ana. Be, ambe be. Pero na space. Ay, ako rin pala nang dulo. Ako rin pala nang dulo. Dire ka ingani ka magkuano sulod. Ang maligi ang werewolf, Gio. Sana tayo extra. Man na. Ko nagibaligya. Ay, kanang bag-ura. Makapait na sad ko gisa ka kuan. Ay, ate daghan na di ay oy. Kasi makapait kog tulo or duwa lang ka werewolf. Kasi kauban ni mo dira. Wala man. Sorry, sa dira. Ah. Lain nalaga niya akong pag-rotate. Hey. Oh, di siya katong pang-asa ba? Magtatuyo sa lain way. Pag press og T. Kaya para change axis. Na. Taka di ay sorry. Bantok! Kani. Duwa ra ka bro. O ako mapalit ay. Sheet metal. Isara. Ano naman? Ya, torch tanan. Ah, sige. Dagan naman Kahit kita wala lang. torch. Ha? Ilang, sulod. Mga 8 ka book ako mapalit. BMB sheet metal. Tama, sheet metal. Let lang. Kahit og torch. Uy, tag 80 man ang sheet metal. Ah, Ay, salamat na ganyan. ate dagan na oy. Daratanan koy oh. Koy, daratanan oh. Sorry, iba lang sa interior. Sa interior. Nasulod. Ayaw oy, dagan na kayo na oy. Para hayag ba? Nanawa na gud ang susulod. Drio sa gawas. Duwa sa gawas. Asa, dere. Himo ta ghost train no. Pwede na sa maambak diretso, no? Wait lang. Kuy napa kay kwarta koy. Wala. Iti hayaga oy.
blocker dali ah. Para pag nasa taas na zombie, nya mong gawas ta, dili sila dahil mo. Ano ba? Para di sila kasulod ba? Di ba? Oh. Sa mo kadara. Hoy, koy, unsa ka? Gani ba? Pero gumaambak sila. Ay, GG. Patasan ako gamay. Biin na. Uy, tulog. Ay, patay, Vampire Knight. Klaro na kayo. Kaya ako sa klaro train. na kayo. Grabe ba, lucky na kay taba. Koy. Ah, Ayan. Bye. Gana, oy. di mo ko gram. Rom. What the? Ay! Okay. Para pag emergency ba, pagka-diretso. Pagka nang bangga itong mga werewolf. Ako mga kuan ko ya, vampire. Kuan ako. Oh, Ah. tama. Grabe. First outpost ko lang din, no? Dato Oh. na. Uy, di mo ni hayag ang sulod. Nawalan. Lagi lang. Pahayag na. Uy, Dire oh. Tanawa. Dire ka dapit. tama. Ah. Dati, gi-flashbang mong kwarto. Hayag. Gi-flashbang inuon ko. Dami mga werewolf, vampire. Ang si Dracula. Paon ako si Dracula. Blah, blah, blah. I only say it when I'm not saying it. Blah, blah, blah. Kita na katong gikuan ko, gibuhis ako tong nigawan, nigat. What the? Sura, ba't kat-katan na niya eh? Koy, for constitution ko yo. Oh, Tati, Dara? turo. Dara. Oh. Tanawa ko eh, taas yung graphics. La, puno na kog vampire. Puno na kog Dracula. Magpahit kog amo unya. Para support constitution.
Tara, let's go to the fort. Doon lang, fort. Doon lang. Oh, away. Taas mong graphics. Bitaw. Kita ko. Yati ba, lucky kay taba. Second night na to kay werewolf. Unya, third werewolf. Fourth kay kuan. Fourth kay vampire niya. Sunod, first outpost lang. Fourth constitution na dayon. Heck no! Techno Banzai! Yeah. Tara na. Ah, O, ugma na lang. ito, oras. 3 p.m. Tara. Naampait sa og sheet metal. Yun na. Sobrang no sheet metal. Unsa akong python? Palitin ko gusto ay, amaw, tanan, amaw. Amo. Tama-tama, naay 5 ako ang kuan. Rifle, kailangan na tayo bolt action unya. Hindi ko magboto. Ano man? Hindi lang ko. Gwapo man ang bolt. Maka 2 shot. Pila ka buk amo koy? Ikaw, bilang makaya na magpalito. Na, nagamit ako sa nipo. 8 kabuk akong gipalit. Pero gihurot na kong 8. Imo na lang niya. Ay, hiraman na tong guards diyo. Doon, rabbit tao. Ha? Hiraman na tong guards. Hiraman na to. Kuha pag isa. Ah. Hiraming guard, hiraming guard. Sige. Maghiram isa. Duha. Dua? Ay, isa-isa. Isa-isa ta. Sige. Usag sa red Ano bang ka ito? Oh, God. Nagitanggal lang ato. Oh. Magdali ko kay hapit na gabi eh. Koy, saan pagkaslodan ni Koy? Baktason mo na nato pag buntag na. Gabiin na. Na, Vampire. ma-distract na sad si guard. Ay, okay na, slow din ako si guard. Kuha na ako na po. Ah, ikaw lang. Nge. Gisulod din mo? Oh, Wala lagi nga fling. Man, nagislodan ako siya. Yung saan yung paggawas na? Ha? Yung saan yung paggawas? Di man, mo gawas. Diba, yung saan yung paggawas? Di lang na to na igawas eh. Hindi gamitin naman. Sa fort. Ay, oh. Di man, Japon na mo gawas. Ay, paggawas no. Sa 4. Ang window. Open na to ang window.
Oh, di siya kagawas niyo. Kasi mo ah. Ay. Sa manigi. Iyon sa i-isbog ni man yun, oh. Wala oy. Mama. And then, fifth night, Vampire Night Japon. How lucky. Sa maning aim ni guard oy. Kinakay. Isod na na. Bahay na ang guard Drive mo na, koy. drive. Drive na, drive. Ayaw. Mahulog ang guard. Sige lang, drive na lagi. Mahulog ang guard. Sige lang. Doon, lubitaw, hininir, dagan. Being na kung nanang port. Hmm. Kaya nakablock ang view na ko. Okay, nabilin ko. Stop. Ay nako. I-isbog pa, isbog pa. Sige, sige. Hindi na ko kung nanang port. Fort na, fort, fort, fort na, fort, fort. Fort! Ta? Saan ka na ko ni paggawas ako ang guard? Ay, gawson na ko ni sa window. Balik ko ang window, oh. Lagi. Ikabalaka Tara, sa guard. Gio mani. Tara, guard. Ato na ta, guard. Yes, nagawas na. Go, go, go! Gawas na guard! Let's go, guard. Nasaan guard niyo? Tara. Bikawat. Lo! Lo, nag-spawn. Sayang na tong time. Ay na lang, ay. Tara na, ay. Dito lang ta mag-port. Okay, yata mag-port. Support to. Wait lang, sa tang ang time. Okay, 12. I Ah, can do naman this. ay. Oh! Tara, tara! Tara na! Unsa ka, oy! Unsa ka? Ay, nako. Hello, Koy.
Tayo, atap, ibalik. Hmm. Tara, tara. 5 kuan na 6 p.m. Pagumana, kapatajiya. Ha? Diba naman pa na wave to? Naa. Ang wave ko kay itong cowboy. Ay, Koy, dahil lang ko sa train ko, and then pag wave 2, gani Koy, adto sa mga cannon Koy. And then naramang ko dali sa train. Niya, Yung mga gabi eh. magabi wala may makaadto sa imo. Lumok ka sa cut taas. sila gani. Ha? Cut sila. Ay, tama day. 9 p.m. na Koy, dagan Koy, sumuslikol Koy. Ay, 9 p.m. na oy, dagan na oy. Dagan na. palitin ang stick oil ah. Lagi. Wa na ko'y kwarta. Ah! Last Atay. month. Ay, ulo. Full moon. At least, free money by. Nagyoto mo ni pagbalik ang shit metal. Hehe. Ay, Ay, watay. nahulog. Yaho ka extra. Nahulog na ako isa. Ay, patay nga sila. Kaya magawa ko. Yati, ay, gawas. Uy. Ah, ulit bro. I'm coming to Yati, nasa taas. I'm coming to the rescue. Sabay ko kunin mo. Yati. Salamat. Kita. Tabang. Why si Bertrude? Mag-autoshot na ganyan ako. Ako na si Bertrude. Ako rin ako snake oil. Bertrude, di mo ka ma-store. Bro, why did you kill Bertrand? Di na ko ma-store eh. Fuel. Ano, uy? Ah, sige, sige. Ano, uy? Unsa? Tabangan ko.
Half health namang gani ko. Come here. Ato si Captain Chris Lucky. Yang gini lo. Oh, Ito. Sudula. Kaya ko ano amo ha. hmm. Ako, cheater man ko. Bitaw. Ako, hacker ako. Amo. Ni ko ano mo amo din. Loy! Ako ba di ay? Uy, napaisa ka horse. Ano ni? Na. Kapalik yan ni mga zombie Gio. Dilo ay? Oo, ni kanina ko na. Unsa? Sir Bato. Ay, Mga werewolf Gio. dungog bang pagda Dagan ko. kayo. Gio, mga werewolf, ipapatay na ko. Kuhay ko eh. Damn! Tabang iko. Ikaw lang ay. Iko. Sige, tara. Maka rin ah. Isolo ko na. Ikaw ba yakoy, ginapatay ni mo ang kuan ba? Ang amigo na, ang horse sa akong amigo. Suya ka to koy. Kata. Oh. Well, nag-call gun miingon siya, unsa man nimong kauban, Gioy? Niliyam. Oh, nag-crash out na ba ya to? Yan, ito na yan eh. Suko siya. Magkuha siya horse. Niya patyut din ako. Oh. Niya sunugon. Oh. Nana sa ako tanan, pero si Bertrude, dali lang na siya si Bertrude. Ano, butang kanon. Ambot ay. AFK sa ako koy. Nge. Ano man. Wala, kapoy ko dula. Balls, cannonballs. Hindi ka, main mo. Ayan, nasunog ko. Nakabuhaton. Ay, baligyan ako na ba eh. Oh. Ah. Ko, 8 PM na ba ya ko eh? Nabad ako snake oil. Bala ka. Abitang, safe zone gyapon no? Kadagag vampire riya. Baligyan din ako na eh. Ligya. Oh no. It's a blood moon. Ay. Oh, shit. You're cook. Niga, you cook. Later, mag-imo na sa... Asa mo Kadagag ka? guards riya. Ha? Kadagag guards.
Ah. Pero walay train. Safe lang ni si Birdshoot na rin, safe. Don't kill my friend Birdshoot. I have a bolt action and you're gonna be dead in seconds. Natingog sa werewolf, boy. Wala, kung na mag-people, no? Yati, wala kabalo. Wala ba ang kabayan matay? Tanaw dali Gio, awang werewolf. Na-stuck. Na-stuck siya niya, posing pa dyan sa kayo. Ay, na-iways ang kanon. I-try na kung shoot ka ba ang safe zone. Kitaan mo na ako. Ngayon sa Gio. Kanon boss dali. Palit. E gani, ni balik ka dira ba? Ako'y kwarta. Ngi. Pag-sell na lang po, sell. Pag-sell ako ng mga idiots din din. Bilagin kanon no, 35. Idioto. Ha? 35 pa rin kanon, no? Dili ay, 75. Eh, Awo pa. kulang. Kulang ko. Eh. Wait lang. What the fuck? RIP Birdshoot, you're going to the fuel. Sure ka, 75. Oh. Corn beef. Isangap. Unsa? Sila ikaw. Hindi nga lang kung mag-sit down. Gulat ko sa imo. 75 na, 75. Wala ko 5. Dagan pa kay ko dagan na werewolf sa ako ang sakoy. Uy, ato delivery. Na, ikaw gani sa grow garden, dako sa akong beanstalk oy. Revenge man nigga. Sige na ba? Adto sa train niya, adto na sa dito. Nah, bro. Wala na ba ya ka wars? Wala kang 5. Nakalaga course na lang. Purot, namatay na gani si Bertrud. Pangita. 75 peso. Baligyan ako ng tomahawk na ako. Waha! Aha! Unyan, sa man yung gamiton? Ay, nabitaw kay ko ano, rifle. Baligyan ako ng saan ako, mouser. Kasi baligyan ako Gio ako ng navy revolver or mouser.
Navy oy, kay tag 15. Gwapo ng mouse ra, ayoy baligya. Pito na, makatuwid siya. Diyan kay bala. Oh. Yeah, Iya pag plus, survivalist pa jud ka. Pag low health ka, one shot lang in anybody. Kuya, mga wolf do. Mga 4 shots lang ako. Ha? Pag low ako nga, na 2 hits lagi na ako, Gio. Ha? Werewolf ko niya, banituod ako. Gidamijan ko. Itira, beton ako. Rifle na ko. Ay, tara ka. Sama na. Ngayon, lupad-lupad. Lupad-lupad, lagi mo na zombie. Aha. Bro? Wala, basig mo ka na mamatay. Mabuhay ka kalit. Yati ka, oy. Daisy, Daisy, afternoon, afternoon. Yan ang naglupad man yung zombie. Unwild, oy, unwild. Tanawa, naglupad. Unwild ko, ibi. Yo, sabi na na. Gira, Gio, drive na Gio. Drive. Okay. Gamay lang. Wala, nilupad yun di ay. Tanawa yung lawas. Ha, dili ko. Dagan Gio, dagan. Unwild, oy, unwild. Dagan da yun. Ah, nabilis pa. Bro, I know where you're at. No, nangyari ang to. No. Ito. Pati na to. Ay, turo, outlag yun. Isa ka buok. Ikaw. Time check, 8 p.m. Pilay mong amo, koy. Kabangayo. Lumatay ang kabayo. Tea time. 9 p.m. Torong mo. Lagi! Awa, awa. Lakoy, libuhi o balik, koy. Aha. Ang zombie. Hindi ka man nagka-werewolf. Ay, hindi. Sabi na ko, kinsa. Karo. Ay. Nakuratas ka ko ba? Start na, uy. Kuyawan. Papagaling ng lutang balay. Koy koy is gay. May Zio strike me down if I'm lying. Wala, wala, wala. Lo! Gusto mo to? Ay! Ay, patay. Na-stuck. Sakay sa horse, sakay sa horse. Sakay sa horse, kaya ako may unwell. Ilutang house. Ay, layo ng house. Eh, wala unod siya. Tara, tara, tara. Tata, sahur. Why? Ay, oh, naka first person manggo, di ba? Tantag siya.
ulong ko mga katagal punta werewolf. Wolf boy, dili werewolf. I see a town up ahead. Kaon lang kita ni. Kaon na na. Kaon. Ayo, patyo. Bro. The team na ako. Fight ako siya, fight. Fight for me, werewolf. Bang. Bang, ikaw. Mamatay lagi na. Ala, kuya boy. Wala ko na, patyo. Kana na, one hit ba eh. Patay si Ay, ate naman, di dito. Bro, I did not notice, madapa. Iwa siya namatay. Joke Nasa lang. mga bandage. Nasa ako. Ako na mag-isa eh. Wala, uy. Isal ba ang bandage? Pili nga masel ka ng mga wild bandage. Wild. Tanawa. Tanawa, Gio, tanawa. Tanawa ba? Alis sa tariya. Sama na. Thank you for Chan. I wanna kill it so bad. Tara na. Kakoy. Ulog. Sama siya, Joke oy. lang. Sige, go na. Sulod. Nataon na baya. Eh. Thank you for Chan. Atras pa dyan sa town. Kaya gano'n akong gano'n. Nasa likod dyan ba? Sa likod. Pwede man ni mo i-adjust. Kaya takpan ko. Hala, duwa ka bank, bay. Isa-isa takoy. Sige, stop. Stand off my knee. Wala ba ni patay? Sasa? Tutor. 31365. 3 1 Nagbariti sa isa nga bunker. 3 Nagbariti sa likod. 6 4, 6, 5 4, 6, 3, 5. 1 2 3 4 5 kabuok ko ankoy. 5 kabuok bonds. Di puno naman ko. Koy na ay kuandri ko yo. Isa lang ka Vance. Ha. May gani gipick na ko ang lucky one. But I won't be lucky later kay basi mamatay ko sa Tesla lab. Pero dako ilagay kayo akong sa lagi. Dagang ikugon sa. Bonds. Dahil ko gold. Ay, ang church din no. Panalot. Oh, mo nang church. Time check daw. Time check. 7 p.m. Ay patay. Uy, chair Gio. Ay, chair. Oh, chair. Take with Nanay. Uy, kerosene. Sabi lagi na. yati. Iya lang ay. Don't you dare mind me.
Wala ka ba? Binong ikaw, ayun na. Ay. Sige na, makakakuyawan ko eh. Binong ko. Outlaw? Saan? Yati! Oh no, hindi. Tara na. Ay, Yati. Uy! Hindi ka. Vampire. Right. What? Oh, Zombie no. night. It's the fast zombie. Madali ba kayo? Kung pinamanagan, matay ko ani. I-weld ang imong mga kuan, chair. Ay, pang... Sa ito ni Gio. Di ko man sa mga kasubik. Ay, love di akong gamit na kay mag... Oh, nabitaw ko yung loot dari. 9 out of 10, 10. Oh, yan bebo. Yay, my favorite. Tala. Ang mga zombie na nasa taas ko eh, awa. Ang pinaugit pa tayo ako sa bird mo. Alam ba? Ha? Di, start with the bird trap. Start the bird trap. Patay na. Kaya pa isa, oy. Yati, bro. Bro! Bro, how? Di mo to zombie. Horseman ko yung gigo-igo. Yati. My bad. Ano sa manin? Ito mo na. Ako muna. Muna na. Ako na lang. Butang dra. Trio. Ay, dari din. Na. Okay guys. Now we are going to blah 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 guys. We are going to Tesla Lab. Koy, data mo Tesla Lab, Koy. Just lang kailangan. Ikaw lang ha. Diba? Matirasan ko. Ano pa ako? Okay. When have you died in the Tesla lang now? 2 times. Gamas. Oh, Now, we're going to Tesla Lab. Nag-stop lang town. Koy, imagine ko'y badool kayong Tesla Lab sa safe zone. And then pagawa sa zombie kaya mga tulit na nagpatay. yun, hindi na magkikawa sa kasiyo. Giraman na mong guard. Tara din sa gilid. Giraman na mong guard. Up niya. Stop na yun. Nig. Time check daw, Koy. Lugod, pagkura man nabuntag. Okay, it's 10.
Don't show their still maman eh. Paking damas! Wala man. Why are you looking? Fucking dumbass bitch! Wala man. Wala ko. Bak. Magkal na koy. Oh. If kids ako dali. You always do that. Uy, sheet metal. Kita balik ako ah. Barbed wire na lang, duha ka buok. Ayaw na lang. Sa man makipaliton. Nigga, you said you're AFK. Oh shit. Ay. Ako may nagpalitan na. Koy, ikaw koy bong. Mangawat bong. Sell your gold. Sell your gold now. Mangawat ka, bala ka. I don't trust you anymore. Okay. I have one outlaw. Gio, I'm coming. Too late. Ow. Wait, werewolf. Koy, koy, I'm coming. Ano, werewolf po. Laban ako sa mga. Alzheimer's disease. Thank you for the free crucifix. Ay, ayaw ba? Ako nang gisel. Hoy! Naku, giti ko ma. Sorry na, hindi yun. Made it in time. Still ako ng kanon, be. Still? Isal ako ng kanon, tanan. Isel. Yun na lang. Ay, naman kay kwarta di ay no. Kaniti ay mga baby revolver, shotgun, Bolt action. bolt action rifle, Isa man akong pamapalit sa general action store. Rifle. Ay mo, walang rifle. May Oh, ayan, 4 items. Oh, absent ako ng score ni mo. Bulik dyan, mali mong crucifix. Gamito, makuta ko to. Bitches. Bro, the hell? Nagitanggal po ni Mondri, ah. So man. Ang protector, pero ito. Tanggal daw niyo. Saan protector? Itong crucifix sa likod. Oh, munto akong gipalit. Ah, nakita.
Sounds of Drag Queen. I got whatever on my board. Whatever. Put your money where your mouth is. Money on the board make the game go good. Money out of sight goes twice. Put up or shut up. Huh? Mythic Crit. RGF Productions. Nakakoy. Aka. Sa gunsmith. Sulod, be. Sulod. Tara. Let's go. No. What? Unsa? Magpalit lagi ka kung sa lagi. Hihihihi. Kana Ay, flashlight. Nagbayad ko sa speed para nakakoy armor. Village to? Stop. How can there be a village sa duol kayo ang sit zone? Ano pa nagitan? Murag City. Ay, Sheriff. Ginagaw na. Kung mapasounds ko ing nako kung madungog nimo. Dungog ni mo koy. Wala. Dungog ni mo. Wala. Okay. Koy ko drive ko bi. Nye. Ano man? Apoy. Nasa lab, no? Mag-grow a garden ko niya apoy. Mana sa atin eh? Pag mana itong Tesla, diretso na down, Gio. Ha? Down. Sounds? Down. Town? Sige. Dagko sa Ay, patay. Nakap! Tara, Gio! Wait lang. Ay, dara ka din yung side.
Nah, bro. It's 9 p.m. Ha? I ain't Hindi going there anymore. na. Ah! Ah! Wala, wala. Kahit ako content game. Oo. I'm like, hey, what's up? Since your pretty ass, since you came in the door, got a circle across the road. Everything the money introduced you to my soul. So now I'm living as you really say it. See my track playing like a we be going out, but the bottom is gold. We be selling gold, talking back to the info. And love with the money, I ain't never let go. And I get high with my baby, baby. I just know I'm gonna get love with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. I can get chicken and pie with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. Mama get love with my baby, yeah. And I get ride with my baby. I'll be in the kitchen, cooking, like it was so good. I'm like, hey, what's up? Since your pretty ass, since you came in the door, got a circle across the road. Everything the money introduced you to my soul. So now I'm living as you really say it. See my track playing like a we be killing love, but the bottom is gold. We be selling gold, talking back to the info. And love with the money, I ain't never let go. And I get high with my baby, baby. I just know I'm gonna get love with my baby, yeah. And I get ride with my baby, baby. I can get chicken and pie with my Yeah. baby, yeah. Ah. And I get ride with my Record baby. ito. I just let the mother get love with my baby, yeah. And I get ride with my baby. I'm Hey, in that's the my kitchen, shit, bro. I'm like, hey, what's up? Eh, nasa 3 na crucifix. Audio, na-mute. Nag-mute man, unta ko. Mapakusog, vlogan. Mute man, unta ko. Bakit audio? Ay. Cover me in that mute because I'm mute man. Oh, dili man ka mute man. Yang bang. Ano bunker? Wala yung bunker. Oh, Gio. Uy, ulo, Where uy. is the church? Nasa train, nasa train. Wala lagi banknote. Ambot ni mo, uy. Nadi na ang bunker. Ambot. No, wait. There is no man with a black suit. Wala yung bunker. Nge! Wala yung bunker. Kasi sa likod na bang. Kabalo ko ba? Asan ang bunker ba? Nasa sulod sa bunker. No. Oh. Asa outlaw? Likod! Likod!
Give me the water, bro. I holy water, bro. Wala, may holy water dito. Or I'm gonna spray you with my milk. The milk man lang din na available. No? Magdali ba? Gina-drive na drive. You drive. No, you drive. You drive, bro. You drive. No. Bala, oy. I will not stop. Di po ko mag-stop sa Tesla Lab. Ay, mag-FK na lang ko dari. Ah! Ikaw drive, ikaw drive. Tara, tara, tara. Atikon. Oh, tara, uli ako. Asa ang camp koy? Uy, asa ang camp ba? Once bomba clock dog guys. Kadis man ko wake up ko na. Hindi ako blood clot. Sa mangkoy? Kaya ko bomba clock dog sa magi. Hindi ako blood clot. Hindi ako defend me man. Once bomba clock dog guys. Kadis man ko wake up ko na. Upload niyo! Sabi ko. Headshot boy. Which bombokla dale bombokla? Yung pinap! Pas zombie night ba yan? Ano na po? Koy, mo ni ang tingog sa Mysterious Island koy. Mo ni ang tingog sa puan. Mysterious Island, ulat lang. Mukta ning ads oy. Lati dagana og konoy. Oh, mo nang tingog sa Mysterious Island. Dati. Uy, Tesla na! Oh, stop.
petty boy, yeah. 1738. Hey, I'm a kid who's a fuma. Si Chupilias, man. I'm so nothing. Di lang ko. Ako. Ayaw, dira. Matay, di ba ka dira? Di lang ko. Mamatay di dari. Hmm? Mamatay di dari. May ikaw naman ka. Ilay, na ko'y holy water. Ah. Sabay huli water ha pa. Laging kisa kuha nga. Ah. Bolt action lang oy. Sa kuha lang baba gud ako ang kuan. Pag mamatay ko, palabay din sa huli water ni magmulutog. Ah. Wala mo ko'y mulutob. Ay, isa ra kabuk akong mulutob. Eh. Dahil manigaw. Ang sila manigaw. 3, 2, Eh. Nga na taon niya ko'y. Hindi gumas ka slalap. Buo na ang sound ko madungog. Huli water daan. Yeah, adlok ko. Koy, pag naay zombies ako ang kuan koy. Sa kong baba koy, pati ko yung lang. Ha? Ah, bubok lang. Lutop sa daan, lutop. Drop. Ay, koy. Cute lagi kaya mga footprints miss lang. Yan, sige na. Maganda yun. Koy! Laki. Ayun, go! Safe na. Daganda yon sa kuan ko, sa lab. Tabang! Hindi kayo! Sabay huli water. Kung asa man ka, koy! Laging sa luwa. Safe naman. Dili, oy! Wala, lagi patay na tanan. Gat og snake oil.
Muna na. Kung di store, ang sa train na. Napa, may isa oy. Oh, ganda nga zombie oh. Patpasan ako dagan ba? Hehe. Spam na ko una, snake oil, dagan dito sa gawan. Nya, electrocutioner. Ay, patay. Werewolf night. I ain't scared of werewolf, bro. Pero, mga buwan to. Here comes the money. Gina. Ikaw na, Drek. Diretso lang. Ayan, Sige. stop. Pila ka pang meter? Uy, boy, ayun ba bang kuya? For real, ginto boy. Hindi ginto. Nagpunta ko sa couch. Sa couch man. Yeah, empty. Ha? Ako na pala, empty na. Kuya, ang slow. Ay, hindi lang. Sige. Iya, ang train, dapat. Ha? Dapat ang train. Ano? Ano? Dapat. Ay, di, ay.
Ay, nako. Bakit ako naliksan ganina ba? Ginagawa na ko. Ikot-ikot ako din. Kupod. Yayo! Oh, Tol! oh. Mag-try ka kung sa itong electric remain. Weh. Sige Ah, ah. Try, try. balisin ko. Balisin ko, take oil. Oh. Maglutak ka. Stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stick. Stop. 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 Day lang po. Ikaw lang yun.
Ngay, dako man ang taon. Ah. Magulat ko. Baligyan ako niya mga kumahak. Sabi ng kwarta ni Mobi. Daan na ni Mog arte. Ah, Pero ang pwede na ko kasi. Ikuha to, electric ramin. Wakes up at 6 a.m. sucks hands, fighting bone and cheese brain cells, and casually pets his eye. Then he attempts his morning routine, rubs a banana peel on his face, then blends the rest for a smoothie as his blender renders his shorts about blending the world of humanity. 10 straight hours he sits behind the computer and makes 69. This is day 4 of making a homemade fish tank. We don't know if this was a Karen good Aaron, but we're gonna make this completely better. Now we put the dirt and the rocks in the bigger and deeper hole. Now we put the wood on and make sure there's plenty of water in here so it won't get over. We got our flag. We got sticks, rocks, dirt, some minerals, water fluid, and flag to scare away birds. It's fun to make it even better as it goes. This woman was lucky to win $23 million at a casino, in which heavy and light pressure plates have a secret feature in mind. All of the pressure plates in the game are named after the material they're made of, except for these two, because these pressure plates have a unique feature. They emit a redstone signal strength based on the number of entities on top of them. This feature is actually quite useful, because pressure plates also count the items in those entities. That's why Sige, bow na, bow. uses a Bow. finally 60 kilometers. Ito, pagkano ba? Lagi, tanong mo ko. Jason, get it back. Tuwing fuel. What is your emergency? Pagkano, bro, wala yung fuel. The boy soaked the puzzle he had found in water. Ha? The next second, a quick creature appeared. Pagkano, balik ka lang. It was the legendary Kappa. The Kung creature walay leaped, fuel. and the boy's father quickly urged him to pour water on the Kappa's head. After Kapit making sabi some to food, mo. the Kappa slowly regained strength. His father had been killed by a samurai, and the samurai
na, go. Lagi! Lagi! Bro, I'm watching out na ako sa lingkuranan. Gago, nakasunod ang kuan. Hoy, nakasunod ang zombie kaniya ba? May gana, gipatay na po. Sige, sige, sige. Bukod. Gani ko mag-computer no. Trong, bunker koy oh. Koy. Go lang. Ay. Wait lang na. Meron ka. Naang bunker dito ah. Yun, sige lang. Dito na ako sa train magulat. 21125. 21125. Did you just flirt? You wasted an opportunity. Buy the wine if you don't get it right. The watermelon's mine. No need. It looks like it's raining. It's gone. Gusto kang band? Yeah, dili. Ayaw na. Ayaw, gusto ko buns. Down now. Dili. Sabi kayo daw. Daw. Kalima ka po. Kailangan lang kong duwa. Ay, yato. Wala man dito mo palit no. Ambot lang kay basig na ko ano ba? Future. Future ba? Future. Ah, future class. Kundi, future train. Nabi ng train bag o. Kung taas tayo. Koy, mag-kuan na ba ya koy? Kani mag-update na ang kuan ba? Garden na ni mga B. Nakita na ko sa Facebook ron ba si Jandel nagkuan, nagpost. Yan, nakita ko. TikTok lang. Instagram na ko nakitaan sa Insta. Kasi maning bandi.
Oh. Mga wild bandage. Tara, tara, tara. Okay na ko, di ka mag-stop og town. Sa next safe zone. Sige. Safe zone. Every hour in the street. Ay koy, nanagod ko'y binsok koy, duha ka buok. Koy. Nakoy duha ka binstok. Ha? Nakoy duha ka binstok. Stop. Oh. Duha ka buok. Ganiya oy. Ganiya, nag-harvest ko. Nakalaki harvest man ko sa kuan. Nakalaki harvest ko sa beanstalk. Harvesting pool. Itagaan ko gisa pa kasi. Oh, sik zona. Kala 70 kilometers na ko eh. Bad news, Dad. Glad I got my sight back. That Ghost Mapper cost a really scary 20 minutes. I can't feel my teeth. Today I'm fishing a beach known for shark attack. Let's see if we can What, catch a fish Mamba? without getting attacked. Oh, gikuha na ko. Let's see if we can get something to bite. The way I'm gonna fish this is just by giving it a few pops and letting it sink. It's supposed to look like a clam. Just letting it sink and popping it back in. Oh gosh. Here comes the video. I was not a fan of that. Still just popping this back in. If I don't get something big, I think I'm toast because I'm fishing with a super tiny setup right now. I'm hoping to pick up at least like ladyfish or a lizardfish. Just a bite would be nice. I'm wondering what this big thing over there is. It is a sand. It's just pumping sand down the beach. Unfortunately, luckily, I didn't get attacked by a shark. 1,100x multiply. Yeah, that's what you get for your fruit. You can get fruit that's worth millions of dollars. Fermentation combinations, and the best one would be rainbow shock, frozen chocolate, or Oh. Victor 5 with us. Should we bring these animals? Oh, holy that would be sick. Absolutely. How about they be chill, just like having them in Canada or something? I'm guessing that's like where most of them would be, out in their country. But yeah, I like them. These would be crazy. They'd probably be like premier apex predators, or like take over an ecosystem overnight. I'll say yes. Apex predators. But honestly, I think we should bring dinosaurs back. Like, bring back like herbivores, like brontosaurs. And Be. Let's go. Wait lang. Fuel ako ng fuel. Is that Bigfoot? You're telling me there used to be like a 10-foot monkey?
burger sa TikTok nga na mga tips ko to the drill. Yung pinaka-last rate. Put dynamite in the fire to get free diamond ore. Outlaw ko yung. Ay na na. Ayo, 73 kilometers na ta. Dapat yun nato ba, pero mga tayo mo yun. Yun na, oy! Ano ba? Sige, sige. Patay. 77 kilometers. Ay, nanatakoy! Last safe zone. Ay, ate, ayo, dili day, oy. Dapat yun ako nagtulog. Dapat yun ako nagtulog. Ngip. Hoy! Ato sa train ka, ato sa train. Mag-jump, jump sa train, jump. Water. Napay mga outla, boy. Wala na. Lamasa, malakukuhan, bagli. Oh, ay, no. Ikaw, kuhan kuya, ikaw.